Okay, let's see how to solve self-practice 2.7 number 4b. Okay, find the range of the values of r. Okay, if the given quadratic function intersect the x-axis. Okay, so this is a question B from your textbook, page 54. Okay, soalan kata find the range. So bila you nampak perkataan range, okay, right, you faham, maybe you need to apply more than or less than sign. Okay, kita baca soalan. Dia kata the given quadratic function do not intersect the x-axis. So do not intersect the x-axis meaning kalau you sketch graph dia, actually you don't have to sketch. Okay, okay, tapi nak bagi kita faham lah, do not intersect. So sekarang ni dalam kes ni kita tak tahu graph kita dia maximum or minimum. So bila kita tak tahu dia maximum or minimum, okay, katakanlah dia minimum. So kalau minimum katakan macam tu. Okay, so sekarang do not intersect the x-axis maknanya position dia macam ni lah. Itu kalau dia minimum. Okay, kalau dia maximum, okay, kalau dia maximum, maybe macam ni. Okay, so bila you jumpa perkataan do not intersect the x-axis, so dia berkait dengan types of root. Okay, so for this case, the types of root adalah no real roots. Okay, so kita kena apply discriminant b squared minus 4ac less than 0. So pertama bila pertama always arrange your function in general form first. Kenapa? Sebab kita nak kena masukkan b, the term a, b and c in your discriminant. Okay, so saya selalu pesan, saya kata bila buat benda ni, you tengok ada x squared, punggung kita ada dua, satu x squared, satu x. Sekiranya punggung tu dia ada, contoh x squared ni dekat sini only one term, right? Kalau punggung x squared ni dia lebih daripada satu term, maka you kena group together, make it one. Okay, make it one punggung lah. So dalam kes ni semuanya pun satu-satu-satu, so tak ada masalah lah. Dia punya kepala tu, okay, ini punggung dia, ni kepala dia. Kepala dia ni, okay, for x squared, kepala dia adalah a. So dalam kes ni a kita adalah r, b kita adalah 2r plus 4. Yang ni belakang ni nampak tak? Dia tak ada punggung. Bila dia tak ada punggung, dia adalah c. Alright, dia adalah c. Yang tak ada punggung tu c. Alright, so dia adalah c. So your c is r plus 7. Okay, sekarang kita masuk dalam b squared minus 4ac less than 0. b is 2r plus 4. a is r. Kalau dia cuma satu term, tak payah nak letak dalam bracket pun tak apa. c adalah r plus 7. r plus 7 more than one term. You have r and you have positive 7, so you must put in the bracket. Okay, next, bila nak solve. Okay, bila nak solve, okay, kita selesai dulu sini dengan ni. Okay, saya lupa letak square kat sini, b square. Okay, macam mana nak solve 2r plus 4 square? Okay, teknik yang nak bagi senang lah. Okay, you kena squarekan dia. So here you have two term, ni satu, 2r and 4. So square, okay, squarekan dia. You ada 2r, you ada positive 4. Okay, so 2r bila kita square dia jadi 4r squared. 4 squared become 16. Okay, tengah-tengah tu macam mana nak dapat nilai kat tengah-tengah? Macam mana nak dapat term dekat tengah-tengah tu? Ambil 2 times 2r times 4. Positif Kalau dia negatif, negatif lah. So dia akan jadi apa ni? 2 times 2, 4. 4 times 4, 16. Sebab dia positif, letak positif 16r. 16 yang ni pun positif, letak positif. Okay, so dia jadilah 4r squared plus 16r plus 16. Okay, sekarang dia jadi
4R squared plus 16R plus 16. Okay, next. Okay, sekarang benda ni saya pesan, saya kata nak elakkan mistake, letak dia dalam bracket ni. Ini solve dulu, ini solve dulu. Letak dalam bracket dia main kan benda ni. Okay, alright. So lepas tu dia minus. Okay, solve dulu benda dalam bracket ni. 4R become 4R squared. 4R7 28R. Okay, sekarang baru kita buka bracket. Okay, bila kita nak buka bracket, kita nak skip step. Kita terus je lah. Nampak yang ada R squared dulu, 4R squared. Ni negatif jadi minus. Bila minus, 4R squared habis lah. Tak payah tulis lah. Okay, next kita pergi 6R puja. Punggung R saja. 16 negatif positif become negatif, right? So 16 minus 28. Dia jadi negatif 12. Okay. Okay, ini dah settle tadi. Ini pun dah settle. Tinggal ni, positif 16. Tulislah. Okay, sampai dekat sini. Kita nak R sebagai kita punya subjek. Jadi yang tak berkenaan, kita kenalah bawa pergi ke sebelah. So, kita bawa dulu nombor. Okay, yang single number ni dulu. Positif tu bawa pergi sana jadi negatif. Okay, lepas tu, bila kita nak jadikan R as our subject, kita mesti kena divide dengan negatif 12 kat sini kan. So, nombor ni, nombor negatif. Bila you divide or you times dengan negatif number, apa jadi pada simbol ni? Simbol tu akan tukar. Less than dia jadi more than. Okay, so dia akan jadilah R is 16. So, this one negatif-negatif jadi positif. Dia jadi macam ni. Betul, negatif-negatif dia jadi positif lah. So, 16 over 12, okay, kita simplify lagi, dia akan jadi 4 over 3. So, done. Okay, dia akan jadi 4 over 3. Boleh faham? Okay, settle.